नमस्कार येवकार. सध्या आम्ही एक अशा पद्धतीचो एक विषय घेवन येयल्ले आसा तो म्हटल्यारूच IIT. IIT जवळ जवळ 4 कडेन गेली आनी चारूय कडल्यान IIT जो आहा तो विरोध जालो आनी IIT अजून मेरेन जागो खंयचोच फिक्स जायना. सध्या आयकोंक मेळटा ते म्हायती अनुसार अशें की ही IIT जी आसा ही IIT कोडार हांगासर येता म्हणून. आयज आमी पॅनल डिस्कशन आपयलें. पॅनल डिस्कशन आपोवपाचें कारण इतलेंच आशिल्लें की आमकांय कळपाक जाय ह्या IIT कितलो विरोध आसा तो. आयज आमच्या वांगडा सगळ्यांत पयलीं आसा ते म्हटल्यारूच बाब हेमंत सामंत. हेमंत सामंत जे आसा हे समाजीक कार्यकर्ते आसात. बऱ्या तरेन आपल्यो ज्यो समस्या ज्यो आसा ह्यो फेसबुकाच्या माध्यमांतल्यान मांडटात. तशेंच दुसरे आमच्या वांगडा आसा ते म्हटल्यारूच जयदीप जयकृष्ण शिरोडकर, ज्यांचो जो फादर जो आसा जो जयकृष्ण हो 2 फावट MGच्या टिकेटीचेर शिरोड्या मतदारसंघान साकून निवडून आयिल्लो. हेजेर आमी सविस्तर चर्चा करतले. आनी तिसरो आसा तो म्हटल्यारूच ज्ञानेश खांडेपारकर, जो ह्या IITचो प्रमुख म्हटल्यार कोता येता की ह्या विरोधका भितर हेंचें खूब योगदान आसा. IIT कित्याक नाका आनी IIT कित्याक जाय हे दोनूय विशय घेवन आयज आमी तुमच्या वांगडा डिस्कशन करतले. सो म्हाका एक सांग हेमंत बाब, आमी सगळ्यांत पयलीं तुमचो फेसबुका वयलो आमी पोस्ट पळयल्लो आसा. IITक विरोध कित्याक? IITक विरोध कित्याक हो एक प्रमुख प्रश्न आसा. आमचो फोंडा तालुका म्हणटा तो कृषी प्रधान तालुको आणि भितर मोठ्या प्रमाणात शेती बागायती आसा. फोंडा तालुक्यान आमचे शिरोडा सुद्धा जयदीप येता, ज्ञानेश येता आणि येदे मोठ्या प्रमाणात शेती बागायती आसा आणि मॅक्झिमम लोक हे शेतीचेर आणि बागायतीचेर आपले उदरनिर्वाह करता, रोजी रोटी आसता. हो IITचो प्रश्न कितें जाला आतां? IIT जेन्ना हें केली कितें तेणी जागो बी अलॉट केल्या नंतर मागीर जेन्ना नोटिफिकेशन आयलें किंवा हे आयलें फेसबुकार कळ्ळें तेन्ना कळ्ळें की कोमुंदादीन कोडराच्यो कोमुंदादीन जागो काडून तांकां दिलो. कोणाक दिलो? IITक दिलो. IITक. आनी त्या प्रमाणे म्हाजे जर भितर खोलान वचत जाल्यार आमचे शेतकार भाव शेतकार भयणी ज्यो आपले कितें करतात न्ही सगळे रोजी रोटी तांकां विश्वासाक घेनासतना ताणें हो IIT प्रोजेक्ट पास केलो. आणि थंय कोमुंदाद आसा बरी 14.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन. येद्या मोठ्या जमनीचेर तुमी आतां IIT हाडपाक पळयतात. तुमी कोणाक तरी कॉन्फिडन्स घेवपाक जाय आशिल्लें. कोणाकच कॉन्फिडन्स घेवना. जेन्ना ही बातमी जेन्ना नोटिफिकेशन आयलें न्ही तेन्ना कळ्ळें की हें बरेंच फुडें पावल्लें आसा म्हणून प्रकरण. तेन्ना फर्स्ट रोखडोच हांवें एक व्हिडिओ रिलीज केलो. बाबा कित्याक नाका IIT ही. IITन कितें कितें जावपाचें आसा आमचें जें बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा न्ही हेजेर आमी सविस्तर उलया. ओके. हेजेर दुसरें म्हाका एक सांग जयदीप बाब, IIT जायी काय नाका? म्हजो वैयक्तीक जर विचार जर म्हणशी जाल्यार IITची खरोखर गरज आसा. म्हणजे गोंयांत जर IIT जर जाली जर जाय जाल्यार एक म्हणजे गोंय एक अशें राज्य आसा जाल्यार IIT ना आणि गोंयांत IIT जावप ही गरजेची अत्यंत. गोंयांत IIT आसा फर्मागुडी पण आमचं जे हे आसा पळय आतां शिरोडा मतदारसंघात आतां पळय कोडारचो जो कोडार आसा कोडारान जे आतां IIT प्रपोज केल्या पण ती प्रपोज केल्या पळय ती म्हाजें एक वैयक्तीक मत आसा काय IIT असली कारणान म्हणजे आमी एक म्हणटात की एम्प्लॉयमेंट वाडटलो आनी कितें जातलें हो मागीरचो विशय कितें. पण IIT जाय पण कशी की स्थानिक लोकांक जे त्या वाठारांतल्या कोडारान IIT हाडपाक सरकारान केला. बरोबर. सरकारान जर IIT सपोज जाय 14 लाख 19 लाख म्हणटात तातूंत भितर 14 लाख पासून 4 लाख स्क्वेअर मिटर कितें खडकाळ आसा गांवांत कितें थंयचो जो हें आसा तो स्थानिकांचे ज्ञानेश्वर आसा तांकां खबर आसा. पण स्थानिक लोकांक कॉन्फिडन्स घेनासतना हे IIT हाडप ही चुकीची गोष्ट. आमचे स्थानिक जे आमदार आसा शिरोडा मतदारसंघाचे आमदार आसा सुभाष शिरोडकर हांणी फाटीं एकदां सांग्यार एक स्टेटमेंट केल्लो 2 वर्सां फाटीं. जर सांग्यावयल्या लोकांक जर IIT नाका जाल्यार ते आमी शिरोड्या हाडटले. पण शिरोड्या हाडटले कोणाचे विश्वासाचेर तुम्ही IIT हाडटा ह्या विशयाचेर आमी बी चर्चा करूया. सध्या आमच्या वांगडा आसा की
ज्ञानेश्वर खांडेपारकर जे म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर चड म्हाका दिसता तुमी अभ्यास केल्लो आसा. म्हाका एक सांग ज्ञानेश्वर, IITचो कितें परिणाम? IIT जेन्ना वेळार थंय येवपाचो जेन्ना आमकां बातमी कळ्ळी तुमकां हांव सांगूंक सोदता की IIT म्हणजे आमचे जे थंय लोक आसात किंवा वाडो आसा आमचो कोसमशेळ आसा कोडार आसा खंय तरी तांकां विश्वासान घेवपाक जाय आशिल्लें. सो कोमुलनाथ ऑफ कोडार जे आसा ती जेन्ना वेळार प्रपोज करता सरकाराक की बाबा आमचे कडेन जमीन आसा आनी तेजेर IIT तुमी प्रोजेक्ट करपाक शकता, तर ती तेंच्यांनी जो रिपोर्ट दिला म्हणजे आमकां म्हायती आसा तेच्या प्रमाणे तो म्हणटा की थंय फातराची जमीन आसा, तेजेर कांयच उत्पन्न ना. तुम्ही जर पळयत थंय जाल्यार येवन थंय 5 लाख स्क्वेअर मिटर जी जमीन आसा थंय कोसमशेळ जो गांव आसा पळय न्हू ते गांवाची जमीन टेनंट म्हणून लागलेली आसा आणि तितून उत्पन्न खूबशें आसा. प्रत्येक जाग्यार जर तुम्ही 5 लाख जर स्क्वेअर मिटर जमीन पळयत जाल्यार थंय उत्पन्न केल्लें आसा. आणि प्लस आता 40 ते 50 वर्सां म्हणजे आमचे जे पूर्वज आशिल्ले एक 200-250 वर्सांचे पयलीं तेंच्यांनी जमीन ती त्या वेळार ते उत्पन्न करून तेंच्यांनी 5 लाख केल्ली. सो तेजे नंतर त्यांची जी पिळगी आशिल्ली आता आमी आसा ती आता आमची इल्ली इल्ली जमीन वाडलेली आसा आणि तेजेर कल्टिवेट केल्लें आसा, जसो काजी आसा बाकीची बागायत आसा. म्हणजे जवळ जवळ 8 लाख जमीन जी आसा पळय न्ही ती जमनीचेर कल्टिवेट केल्लें आसा. आता 19,000 जी जमीन आसा तितूंची जर 8 लाख जमीन आमी कल्टिवेट केल्या जाल्यार जमीन जी आसा ती उरली कितली? जवळ जवळ 10 लाख 11 लाख उरली तरी. तितूंतले 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन पळय आसा पळय न्ही ती प्रायव्हेट फॉरेस्टाची, म्हणजे तितूंतले 11 लाखाची 5 लाख काडली जाल्यार हार्डली 7 लाख जमीन उरता. सो 7 लाख जमनीक तुम्ही डायरेक्ट 10 लाख कशें दिवपाक जमीन दिता म्हणटा. बरें, ओके. सपोज जर सरकारान जर तुमकां सांगलें आसत की बाबा तुमच्यो ज्यो जमनी आसा ते तुमच्या जमनीक आमी हात लायना, आमी IIT जो प्रोजेक्ट आसा हो ज्या जाग्याचेर आमकां जमीन दिल्ली आसा त्या जाग्याचेर करता, जाल्यार तुमचो विरोध आसतलो? जी जमीन थंय आसा ते जमनीचेर म्हणजे खडपाचे फातराची जमीन अशी म्हणलेली आसा ते सगळ्यात पयलीं चुकीचें आसा. जेन्ना वेळार तुमी जर आतां आमच्या कोसमशेळीन येत तुमकां थंय वाघ दिसतले, गवे रेडे थंय गवे रेड्याचे मोठे कळप आसा थंय जवळ जवळ 250-300 गवे रेडे आसा, डुकरां आसा. थोडक्यान सांगपाचें म्हणजे सीएमाक जो तूं म्हणटा पळय ते हेचे वयल्यान सीएमाक जो रिपोर्ट गेला चुकीचो रिपोर्ट गेला. म्हणजे थंय जनावरां आसा जेद्या वेळार तुमी तो प्रकल्प थंय हाडटले म्हणजे डेफिनेटली तुमकां झाडां कट करची पडटली. आता ती झाडां कट केल्या उपरांत ती जनावरां जी आसा ती खंय वयतली तेजो तुमी अरेंजमेंट कितें केला? म्हणजे आमची जर जमीन थंय आसा आमची बागायत आसा तुम्ही कंपाऊंड घातल्या उपरांत जनावरां जी आसा ती जनावरां खंय वयतली म्हणजे ती आमच्या बागायतीन येवची पडली. म्हणजे म्हाका सांगपाक एक हें दिसता की रवी नायकान एक स्टेटमेंट केल्लो फाटी जे आमी बुजुर्ग म्हणटा जे माजी गोंयचे मुख्यमंत्री आसात आणि तेजे खुबशे लोक तेजी थट्टा करता, पूण तेजो जो स्टेटमेंट आशिल्लो तो कितें म्हणटा तुम्ही म्हणटा जनावरां गवे रेडे येता. ताका एक प्रेसवाल्यान प्रश्न केलो की गवे रेडे येता कितें करपाचें, तर तो कितें म्हणटा गवे रेड्याक तो म्हणटा घरा कडेन हाडपाचें जाता आनी खावपाक दिवपाचें जनावरांक. म्हणजे ही परिस्थिती आमची येतली. बरोबर, ही परिस्थिती आमची येतली फाल्यां सकाळी आमकां घरांतल्यान भायर सरचें पडटलें आनी गवे रेड्यांक घरान दवरचें पडटलें. त्याने स्टेटमेंट केल्लो म्हजेतूंतल्यान तर तो चुकीचो स्टेटमेंट हे म्हजेतूंतल्यान तो चुकीचो स्टेटमेंट न्ही. तुम्ही गवे रेड्याक हाडात आनी घरा कडेन हाडात आनी खावड दियात आनी ताणें म्हणपाचो तेचो हेतूय आशिल्लो, ताचो फाटलो जो हेतू आशिल्लो. कारण रवी नायक म्हणटा ते एकदम बुद्धवंत भयंकर हुशार राजकारणी आणि खंयचो वक्तव्य करतना अशेंच करून म्हणजे काडली जी लायली ताळ्याक असं त्यांचं स्टेटमेंट आसना. आज ताणें जर हें केलां थंय जनताय जबाबदार आसा, सरकारूय जबाबदार आसा. खंय ज्या जाग्यार डिफॉरेस्टेशन जालां, मोठ्यो मोठ्यो बिल्डिंगो बी केल्यो, अश्यो गोश्टी घडल्यात आमच्या गोंयांत सगळ्याकच आतां हें जावपाक लागलां डेव्हलपमेंटाच्या हितूंतल्यान. आनी त्याचोच परिणाम जो जाला ते गोवे रेडे जे आसा ते आतां गांवांनी पावल्यात किंवा हातून आतां तुमी ताका हें घाला खवड घाला. बरोबर. सो पळय जेन्ना म्हाका दिसता 2 वर्सां पयलीं तुमच्याच आमदारान एक खंय तरी एका स्टेजीर एक स्टेटमेंट काडलेलो. बरोबर. आनी काल तो स्टेटमेंट व्हायरल जाता. त्या स्टेटमेंटाचेर तेणें म्हटलेलें आसा की IIT जर सपोज जर आपल्या मतदारसंघात येता जाल्यार आपूण तिका सदांच तिका आपूण वेलकम करतलो, कारण 500 भुरगे कामाक लागतले म्हणटा तो. खंयच्या आदाराचेर? आज म्हाका एक सांगचें दिनेश बाब, म्हाका एक सांगचें कोडारूच गांवांत आज हें आसा म्हणजे फॉर्म आसा म्हणजे एग्रीकल्चर फॉर्म आसा.
आज एग्रीकल्चर फार्माक कितलेशे भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट दिला. सुभाष शिरोडकर म्हणटा तूं म्हणटा बरोबर आसा. सुभाष शिरोडकर ती IIT शिरोडा हाडूंक सोदता. जर शिरोडा हाडूंक म्हणटा ऑलवेज वेलकम, हाड IIT, गरज आसा IITची. पण स्थानिक लोकांक तुवें कॉन्फिडन्सान घेतलं. थंयची बाबा ब्ल्यू प्रिंट IIT जर हाडली जाल्यार तेजी ब्ल्यू प्रिंट तूं काडून दिल्या लोकां कडेन. तूं मत मागपाक लोकांच्या घरा कडेन वता. मत मागपाक प्रत्येक कसमशेळ आसूं, फोडार आसूं, खंय आसूं, म्हणजे त्या वाठारांत तूं प्रत्येक वाड्यांनी मत मागपाक भोंवता. तूं मत मागून त्या लोकांनी तुका मत मागून निवडून हाडला. तुजी जबाबदारी आसा त्या लोकांच्या दारान वचून बाबा IIT आपल्यान हें केला, प्रपोज केल्या वयर तुमच्याच गांवांत जवळ 19 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीन ती IIT तुमी आपूण हाडटा न्ही अशें आसा. तुमकां हेंतले म्हणजे एम्प्लॉयमेंटा बाबतींत जावं कितें आसूं, कितें बिझनेस हें करपाक खरोखर ते लोकां कडेन तांणी येवपाची गरज आशिल्ली. आज पर्यंत सुभाष शिरोडकर कोर्टान येवन कोणाक विचारला? भायल्या भायर तुम्ही जे हें केलां लोकांकूच खबर ना बाबा IIT केन्ना ताणें प्रपोज केली आनी केन्ना पयचेर गॅझेटीचेर हें आयलां, नोटिफिकेशन आयलां लोकांक. सुभाष शिरोडकराक जे वेळार आमचे कोर्टाचे लोक मेळपाक गेले, लेटर दिवपाक गेले. 2 वर्सां पयलीं जर सुभाष शिरोडकर म्हणटा की आपणाक तुमकां जर कोणाक नाका IIT सांग्यार तो सांगता सुभाष फळदेसाय की IIT नाका जाल्यार आपूण शिरोड्या व्हरपाक तयार आसा, कोर्टान कितलीशी जागो आसा म्हणटा तो कमुलदार. सो हो जेन्ना स्टेटमेंट करता आनी काल जेन्ना कोर्टाचे लोक ताका मेळपाक गेले, लेटर घेवन गेले की आमकां IIT ते नाका म्हण. सुभाष शिरोडकराचो स्टेटमेंट जो आसा तो म्हणटा कितें तें सगळें CM करता. म्हणजे CMाक तो सांगता लोकांक की CMाक आपूण तुमकां अपॉइंटमेंट घेवन दिता आनी तेच्या नंतर आमी तेजेर बसून चर्चा करुया. म्हाका सुभाष शिरोडकराक हांव विचारपाक सोदता की तूं आमच्या मतदारसंघाचो, तुका खबर आसा तूं जवळ जवळ 40 वर्सां तूं मंत्री आसा, आमदार आसा आनी तुका सगळी म्हायती आसा. म्हाका दिसता कोर्टाची म्हायती सगळ्यांत चड ताका खबर आसतली, कारण रमेश नायक जो आसा तेजो कितलीशे वर्सां PA आशिल्लो. सो ताका खुबश्यो गजाली ताका खबर आसा. सो कोर्टान तो एक म्हणजे सामको एक क्लोज फॅमिली मेंबर कसो. कोर्टाची एरिया ताका सगळी खबर आसा. हांव तरी म्हणटा कोर्टाची म्हणजे आमी आयज जे स्थानीक किंवा बाकीचे लोक जे IIT विरोध करता, सुभाष शिरोडकरान जसो शिवाजी ताणेन एक स्टेटमेंट केल्लो की लोकांक जर IIT नाका जाल्यार आपल्याकूय नाका. बरोबर. हो जर एक स्टेटमेंट जर सुभाष शिरोडकर करता जाल्यार विशय सोंपता. थंयच आमकां CMा कडेन वचपाची गरज ना अशें म्हाजें तरी एक वैयक्तीक मत. दुसरे जे तुम्ही म्हणले की आमकां जॉब मेळटले, 500 जॉब मेळटले. आता जयदीपान म्हटले की एग्रीकल्चर फार्मान आज पर्यंत आमकां एकटोय भुरगो आमचो कामाक लागलो. शिकलेल्याचो भुरगे कष्ट करून शिकलेले. शिरोडकराक म्हाजो एक वैयक्तीक म्हाजो प्रश्न आसा. जसो तुवें शिरोड्यान दोंगराचो बेतो केला, जो दोंगर आशिल्लो तेचो बेतो केला, तो तूं आमकां करपाक आमकां तूं सांगू नाका. कारण आमी आमची पिळगी जी आसा 250 वर्सां ती पिळगेन हो ते दोंगर वाचोवन दवरलेलो आसा, झाडां वाचोवन दवरलेली आसा आनी आयज ती आमकां लागून थंय ती जनावरां तुमकां पळोवपाक मेळटा किंवा ती ग्रीनरी जी आसा पळय न्हू ती तुमकां पळोवपाक मेळटा. सुभाष शिरोडकरान अशें म्हणचें न्हू. आनी दुसरो म्हाजो प्रश्न आसा की सुभाष शिरोडकराची जी थंय कॉलेज आसा, स्कुलां आसात आनी तो एज्युकेशन मिनिस्टर आशिल्लो आनी तो तेजे पेशा जो आसा तो टिचर. सो ताका कॉलेज शिक्षणाचे ताका खूब हे आसा, म्हणजे लोकांक शिक्षण शिकचें ही ताका उमेद आसा, तेचें हांव स्वागत करता. पूण तेणें उत्तर दिवचें की तो म्हणटा की 5 भुरगे ते 10 भुरगे IIT वर्साच्यान पास जावन वयतले. बरोबर बरोबर. पूण हांव म्हाजो ताका प्रश्न आसा की तुजी जी कॉलेज आसा ते कॉलेजीन शिरोडा मतदारसंघाचे वर्साक तुजे कितले भुरगे पास आउट जावन वयता हें आमकां सुभाष शिरोडकरान सांगचें. तूं सगळे भुरगे भायले हाडून शिकयतलो आणि गोंयचे 4-5 भुरगे म्हणटा बरोबर आसा. गोंयचे 4-5 जाण भुरगे इवन CM सुद्दां म्हणटा की खंय तरी गेले फाटीं ताणें एक स्टेटमेंट केला CMान सुद्दां की आपूण तामिळनाडू का खंय तरी गेल्लो, ताणें थंय आपल्या पळयलें जाल्यार 4-5 भुरगे आमचे गोंयचे मेळ्ळे जे IITन थंय शिकता. कितें म्हजो मुद्दो कितें आसा की IIT तुमी हाडटात जर जायत आनी लोकांक जर डॅमेज जाता, स्थानीक भुमिपुत्रांक डॅमेज जाता, स्थानीक आदिवासी समाजाक आमचे जर हें जाता डॅमेज जाता, तुम्ही आज एग्रीकल्चर करात हें करात म्हणजे तुम्ही मॅक्झिमम सरकार जे आसा तुम्ही आज व्हाईट कॉलर जॉबा फाटल्यान वचचे पेक्षा तुम्ही एग्रीकल्चर करात, स्वताच्या पांयाचेर उबी रावात. आमी जाय तितली तुमकां स्किमी दिता एग्रीकल्चरांतल्यान अशें सांगता. आनी आज कसमशेळ जो वाठार आसा तो फुल्ली एग्रीकल्चरली डेव्हलप्ड आसा. लाखांनी स्क्वेअर मीटर जी जमीन आसा ती डेव्हलप केल्ली आसा. आज जर तो प्रोजेक्ट जर थंय पावलो जर जायत जरी म्हणटा हांव की थंय जरी डॅमेज करून वयल्या वाठाराचेर जर जाता तर प्रोजेक्ट
जाल्यार फाल्यां सकाळी सिवरेजीचो प्रश्न आसा, उदक तांकां सप्लाय करता. आज अशें आयकूं येता की कोडारान ते लोकांक 1-2 तास उदक येना. आनी आज थंय जर तो प्रोजेक्ट जर जालो जर जायत जाल्यार ते लोकांचे जनतेचे हाल कितें जातले. आज शिरोडा मतदारसंघाचो विचार करपाक जाल्यार शिरोडा मतदारसंघात तीच परिस्थिती आहा. त्या शिरोडा मतदारसंघात आता विषय जालो कितें, आता मिनिस्ट्री जवळजवळ 30 ते 40 वर्सां शिरोडा मतदारसंघात मिनिस्ट्री आसा. हांव सुभाष शिरोडकराक हांव एक चॅलेंज करता, आव्हान करता ताका हांव काय न्ही, की तेणें आपल्या कारकिर्दीन कितले गव्हर्नमेंट सर्विसी शिरोडा मतदारसंघात दिल्यो तेणें डिक्लेअर करच्यो. ते दिवन आनी तो IIT कडल्यान 500 भुरगे कशे लागतले म्हणटा तो. तेणें आज लोकां फुडें येवपाक जाय आशिल्लें, बाबा हें अशें आसा तशें. आज लिपोवन आसा म्हणटा हांव, सरळ आरोप करता तेजेर, लिपोवन आसा. त्याच प्रमाणे लोकल पंच आसा, तांणी सुद्दां जर आपली प्रतिक्रिया दिवना. बरोबर ज्ञानेश? आमचो सरपंच पंचायतीचो तो बी अजुनूय तो अलिप्त आसा. आज सगळो गांव पेटला, उमट पेटला म्हणटा हांव. कित्याक ह्या तो म्हणटा IIT विशय आसा न्ही, ताजेर तुमी येवपाक जाय आशिल्ले. तुमी लोकप्रतिनिधी कसले? तुमकां लोकप्रतिनिधी कित्याक म्हणपाचे आमी? बरोबर आसा न्ही? जाल्यार आतां उदकाचो प्रश्न आसा न्ही, उदकाचो प्रश्न मेन म्हणजे जे ओपा वॉटर जे पंपिंग स्टेशन आसा न्ही, त्यो ओपाचें उदक हांगा दोनापावला येता. बरोबर आसा न्ही? दोनापावला येता. आमकां सगळ्यांक मेळटा उदक, पण तें उदक सफिशियंट ना. मार्च एप्रिल मे हांगा उदकाची स्कॅरसिटी. आमी म्हणटात की हे फुडें वचपाक जाय, राहणीमान उंचो म्हणजे फुडें वचपाक जाय, जाल्यार टँकरांतलें उदक अजून पर्यंत आमकां कित्याक सप्लाय जाता? हांव खडा प्रश्न हो सुभाष शिरोडकर मिनिस्टराक करता आनी सरकाराकय करता. तूं म्हणटा हेमंत म्हणटा पळय, आज बरोबरच तुजें. म्हणजे आमच्या शिरोड्याच्या पंचायत क्षेत्रांत सुद्दां आज टँकरांनी उदकाची सप्लाय जाता. आता जर टँकरांनी जर सप्लाय आता जर जाता जर जाय जाल्यार फुडारा IIT प्रोजेक्ट हाडले नंतर जातले कितें? लाखांनी लिटर उदक जाय पडटलें, लाखांनी. हांवें म्हाजो व्हिडिओ रिलीज केल्लो आसा. फाल्यां सकाळी ते म्हणटले की आमी उदक काडटा म्हणटले आपले बोरिंग करून. बोरवेला कशें बोरवेल काडप म्हणजे तुमकां खबर आसा वेर्णा पठाराचेर अशे कितल्योश्यो बोरवेली मारल्यो आनी सगळे आज त्या लोकांचे हाल जाल्ले आसात. आज बोरवेली मारून एका टायमार न्ही 40 वर्सां पयलीं आमची निरंकालाक गवळार म्हणटात ती मेच्या 30 तारखेक दारू भट्टी चलताल्यो, तेन्ना ते व्हाळाचें उदक व्हांवतालें. आनी आज बोरवेली मारून मारून उदकाची लेवल ही सोंपलेली आसा, सामकी टोटल सोंपल्या. उदक खंयच्यान हाडटले तुमी? उदका कडेन तुमकां काय खंयचो दुसरो सोर्सच ना आमकां. हांगा शिरोड्या एक आसा उदकाचो प्रश्न आसा, थंयच्या स्थानिक शेतकऱ्याचो प्रश्न आसा, थंयचो एम्प्लॉयमेंटाचो प्रश्न आसा. सगळ्या बाजून एक आणि दुसरी म्हणजे कितें डेव्हलपमेंट जेन्ना पळय फाल्यां सकाळी जर तो IIT प्रोजेक्ट हाडटा, ते हाडलो जर इम्प्लिमेंट करपाक जालो जाल्यार थंय डेव्हलप करतना सकयल रावणा लोकांक म्हणजे त्या आजूबाजूच्या गांवच्या लोकांक अडचणी कितल्यो जातल्यो किंवा ताका कितें फेस करचें पडटलें इन फ्युचर. कारण डेव्हलपमेंट डिफॉरेस्टेशन जातलें. आतां ज्ञानेशान म्हटलें त्या प्रमाणे आज फाटीच म्हाका अशेंच एक हें केलें, जवळ जवळ 150-200 गवे थंय आसा, आसपास भोंवतात. आज फॉरेस्टान सर्वे करपाची गरज आसली, थंय कितले हें आसा गवे. हांव जर हेवटच्यान निरंकाच्यान जर आमी म्हणजे फार्माचेर वचपाक शिगांव वचपाक वता जाल्यार वाटेर सगळ्याक बोर्ड लायिल्ले आसा की गव्या पासून सावधान कितें. आनी अशी परिस्थिती आसा तेन्ना सरकारच म्हणजे पंचायतच थंय बोर्ड मारता. आनी दुसरी म्हत्वाची म्हणजे कितें, आज हो प्रोजेक्ट हाडटना पंचायतीक खंय कॉन्फिडन्सान घेतला काय कितें सरकारान? काय सुभाष शिरोडकरान म्हणजे तुम्ही स्पेशल ग्रामसभा कित्याक आपयना? आता तो जातो विचारतालो, चालू आसा तो प्रोसेस चालू आसा. हय हय तुमचे पंच बिंचे तुमच्याकडे आसा? आता ते आता एक्सपोज जातले न्ही कोण कोण आसात ते. आता ग्रामसभा घेतले नंतर जातले. ग्रामसभा घेतल्यानंतर सगळे एक्सपोज जातले. त्याने आपली भूमिका मांडचीच पडटली कितें आसा ती. कित्याक अख्खो गांव पेटला. ओके ज्ञानेश बाब, ज्या पद्दतीन शिरोड्या बाय इलेक्शन जाले, गोविंद गावडे थंय प्रचाराक आयलो कितें, सो तुमी काल खंय तरी तुमच्यो समस्या घेवन गोविंदा कडेन गेले, कारण वचपाकूच जाय, कारण गोविंद तेन्ना थंय वावुरलेलो म्हणटकीर गोविंदाचें काम तें. बरोबर. सो तुमी काल गेले तेन्ना गोविंदान तुमकां कितें आश्वासन दिलें? गोविंद गावडे आसा पळय एक फोंड्या तालुक्यान अशें ना, आख्ख्या गोंयान तांकां तेंची वळख आसा. आनी तेंची वळख अशी आसा की ते आंदोलन करून आयज हे मिनिस्ट्रीचेर पावले. बरोबर सामकें. सो तांकां खूबसो असो अनुभव आसा जितून आमी सामके कमी आसा.
सो आम्ही तेजे कडेन कित्याक गेल्ले, म्हणजे आमच्या वाड्यार गेल्ले तेन्ना आणि आमचे जे बेतोडेचे लोक आसात ते तेच्या संपर्कान आसात, आम्ही तेच्या संपर्कान आसात. सो आम्ही अशें चिंतले की आम्ही लोक जे आमचे वाड्या वयले आशिल्ले तेंच्यांनी आमी ठरयले की गोविंद गावडे सराक आमी वचून मेळप, आमची जे कितें आसा ते तेका आमी तेजे कडेन मांडचे. हो आमचे दर पयलीं आमी एक बैठक घेतली आणि तेच्या नंतर आमी तेका मेळपाक गेले. आमी तेजे कडल्यान वेळ घेतलो, आमी तेका वेळ मागलो, तेच्या नंतर आमी तेजे कडेन गेले. जेदे वेळार आमी गोविंद गावडे सरा कडेन गेले तेदे वेळार तुमकां सांगता की तेणे जी आमकां आश्वासन दिलें किंवा आमचे पेपर पळोवन तेणे आमकां एक दोन कितें उतरां जी सांगली, तितून अशें म्हणटात की एनर्जी बूस्ट जो आसा तो आमकां मेळ्ळो. सो आमकां आमी कोणा कडेन वचनाशिल्ले, आमी पयलेच फावटी गोविंद गावडे सरा कडेन गेले आनीक आमकां खंय तरी आशा आसा की आमची जमीन जी आसा ती जमीन आमकां मेळटली, तेजेर आशेर आमी आसा. आनी तेका लागून ह्या माध्यमांतल्यान गोविंद गावडे सराचे हांव खरेंच मना पासून आभार मानता. आता ज्ञानेश बाबान सांगले न्ही गोविंद गावडे बद्दल, म्हाका न्ही इतले बरें दिसलें, आमकां खरेंच बरें दिसलें की इतल्यो एक्चुअली तांचे आनी आमचें कनेक्शन कांय ना, कितें ह्या हेतून भितर, पण तांणी इतल्या लांबच्यान आमकां सपोर्ट दिलो. खरें वालोर दिता हांव त्या गोविंद गावडे. ओके, सपोज जर जशें उदो म्हटलें तशें की तुमच्यो जमनी जर वचना म्हटलं आनी वयर आनी खंय तरी IIT प्रोजेक्ट हाडटा म्हटलो जाल्यार तुमचो विरोध आसतलो. आतांच जयदीप आणि तांचो स्टेटमेंट केला की उदक जर ना जाल्यार ते बोरवेल मारतले, कारण त्यांची पॉप्युलेशन म्हणजे त्यांचे जे लोक असतले ते जवळ जवळ 25-30 हजार लोक असतले. हेजो मार तुमकां बसतलो डेफिनेटली. साधारण एक शिरोडा मतदारसंघ परत त्या IIT बसता. सामके स्ट्रॅटेजिक सांगता तुमकां. एक मिनिट तेदे वेळार वयर दोंगर जो आसा ते दोंगराचेर तुम्ही बोरवेल मारून उदक भरतले. आमचे जे सकयल झरे आसा पळय ते झरे वयले येता. तुम्ही ज्या वेळार वयर बोरवेल मारतले तेन्ना 100% आमचे झरे जे आसा ड्राय पडटले आणि उदक जे आसा ते सुकतले. आणि ते उदक जर सुकले जाल्यार ते कुळागर असून त्याचा आमचो काय उपयोग असता. आम्ही कुळागर दवरून कितें करपाचें आसा. तुम्ही एक स्टेटमेंट काढलो ज्या दिसा ते पत्रकार परिशद घेतला त्या दिसा की हो सगळो अन्याय जो जाता हो फक्त ST लोकांचेरूच कित्याक जाता. पळोवपाक वचत जाल्यार बरोबर आसा, कारण ज्या ज्या जाग्याचेर IIT गेल्या त्या त्या जाग्याचेर ST भाव खूब प्रमाणान थंय आसा. सो हो स्टेटमेंट काडपाचो कारण कितें. पळय हांवें तुमकां कित्याक म्हणलें अशें, जेदे वेळार मेळावळी गेले तेदे वेळार आमचे ST बांदवाची जमीन वयता बरोबर. आनी जेदे वेळार तुमी काणकोण गेले आनी सांग्यार गेले तेन्नाय बी सेम आसलें. सो खंय तरी टार्गेट करपाचें खंय ना खंय तरी कितें आसा पळय. आमचे ST समाजाचे जे लोक आसा पळय ते मोव लोक, मोव म्हणजे कशें ते भिता रोखडे भंय दिसता तांकां की बाबा भंय घातलो. तांकां ते अशें विचार करता की हांकां जर भंय घातलो जाल्यार हे तुम्ही क्वॉर्टराचो जर इतिहास काडीत म्हणजे फाटली जर तुम्ही 40-50 वर्सां जर पयली सारकी जाली जायत जाल्यार आमी ST समाजाचे लोक थंय दबावान आसा. आमकां थंय जर संडास सुद्दां बांदतलो जाल्यार कोमुनदाद ऑफ कोडार जे आसा तेजे एक 2 ते 3 सदस्य जे आसा ते थंय ऑब्जेक्शन घालता. अशें आमचे कडेन एविडन्स आसा. गोठो जे आमकां गोरवांचो तो बांदतले जाल्यार सुद्दां आमचेर ऑब्जेक्शन येता. एग्रीकल्चरान जो पंप आसता, पंप हावस तो बांदतना सुद्दां आमचेर तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन घेतलेलें आसा. आमचे पुलिशे कडेन कंप्लेन केल्ली आसा. अशे तरेन आमकां हॅरेसमेंट केल्लो आसा तेंच्यांनी. सो ST समाजाचेर खंय ना खंय तरी तुमी अन्याय करता. आयज आमची पिळगी जी आसा 200-250 वर्साची ती जमीन तुमी म्हणजे उत्पन्न केल्ले तेंच्यांनी जे त्रास काडलेले आसा तुमकां अक्षरशः सांगपाक म्हाका वायट दिसता. आयज मन अशें भरून येता. आमी जे वेळार बसतात रातचे आनीक आमी उलयतात आमची आई बाबा जावं आमची जी फॅमिली आसा ती बसता आनी तांकां अशें दिसता की आमची जमीन आयज आमच्या दोळ्या मुखार वयता काय दिसता. सो आमी आमची फॅमिली जी आसा पळय न्ही आमी सदांच एक रावन काम करपी मनीस आनी आमी तितून हॅप्पी आशिल्ले आनी आमकां टोटल डिस्टर्ब केल्ले आसा. आमच्या लोकांक एक थंय भंय पडलेलो आसा की आमची जमीन वयता. कारण 200-250 वर्सां पयलींची जमीन जी कोणा कडेन हांव आतां CMाक सुद्दां म्हणटा की तुका जर फाल्यां तुजे पिळगेन जर एक 200 वर्सां पयलीं जर तुका कितें दिल्लें आनी तें जर तुज्या दोळ्या मुखा वयल्यान जर वयता जाल्यार तुका कितें फील जातलें. ती परिस्थिती आमची एक मिनिट ती परिस्थिती आयज आमच्या लोकांची जाल्ली आसा.
आम्ही रातची 12-1-2 सुद्धा बसून आम्ही चर्चा करता आणि जे मनशांनी आमकां ल्हानाचे व्हड केल्ले आसा त्यांच्या दोळ्यान आयज दुःख येता. आम्ही थंय आमचें मन भरता पूण आम्ही तांकां धीर दिवपाक लागून आम्ही आमचे कांयच घट केल्ले आसा. लोकांची जमीन वयची न्हू ताका लागून आमकां एक सरकारा कडेन आमचे एक मागणी आसा. बाकीच्यो खुबश्यो गजाली आसात तुमकां सांगपाक म्हाका जायना पूण तुमकां हांव सांगता आमचे जे लोक आसा वर्सभर कश्ट करपी लोक आसा वर्सभर ते वर्सूय भर ते झुजूच असता. नरेश बाब एक प्रश्न विचारता तू ते कोडार गांवचो स्थायीक आम्ही निरंकालचे जरी हे जर संकट जरी कोडाराचेर आयला तरी आम्ही सुद्धा इफेक्टेड भितर सगळे जो 10-12 इवन खाण्यापारचे लोक सुद्धा पयर आयले सगळे की तुम्ही कोडारवर एकटे पडले आम्ही आसा तुमचे बरोबर कसो आसा कशें आसा तेदे वेळार कोमुलदार कोडार जेदे वेळार तुमकां जागो प्रपोज करता तेदे वेळार तुम्ही सर्वे करून पळोवपाक जाय आशिल्ले की बाबा थंय कितलें उत्पन्न आसा आणि ते कशे पद्दतीन उत्पन्न लोकांनी तयार केल्लें आसा. कोमुलदार आमकां जे आमचे जे पूर्वज आशिल्ले तेन्ना आमकां सांगताले आमी तांकां म्हणटाले की आमची जमीन कशी कोमुलदार म्हणजे कितें तर ते आमकां सांगताले. म्हाका अजून याद आसा कोमुलदार म्हणजे कसेल त्याची जमीन अशें ते आमकां सांगताले. म्हणजे कसो तुवें ते जमनीर उत्पन्न तयार करप बरोबर जी जमीन आसा तेजेर तूं त्रास करपाक जाय आणि आमचे जे लोक आसा ते कशे त्रास करताले ते तुमकां हांव सांगता. आणि आयज ज्यो काजी आसा थंय किंवा बाकीचे जे उत्पन्न आसा ते कशे पद्दतीन जाताले ते तुमकां हांव थोडक्यान सांगपाक सोदता. जेदे वेळार पावस सुरू जाता म्हणजे मार्च एप्रील म्हयन्याक ते वचोन मिरसांगेच्यो बियो म्हणजे खांदळ म्हणटा तेका ती खांदळ किल्लोन काडप. एप्रील मे म्हयनो 2 म्हयने कशे हांडीर घेवन अजूनही आमचे लोक शिकतात. कित्याक शिकतात आयज जरी नळ येयलो तरी शिकतात कारण केमिकलाचें उदक ताका कोताक येना. जे झऱ्याचें उदक आसा ती आमच्यो आयज आमच्यो ज्यो महिला आसा पळय त्यो हांडीर उदक घेवन ते उत्पन्न तयार करतात. आणि जेदे वेळार आमचे मिर्ग आसतात 7 तारीख 1 जुनाची पावस पडटा जमीन जेन्ना ओली जाता तेदे वेळार ते खणप आणि थंय त्यो रोपो रावप चिबडां रावप तवशीं रावप हे तुम्ही जर आयज सुद्धा जर येले जाल्यार तुमकां चिबडां तवशीं आमी दाखोवंक शकता. आमी तुमकां दाखोवपाक शकता तुमकां जाय जाल्यार खावपाक दिवपाक शकता. अशें करून उत्पन्न जे आसा काजीचे रोपे जे आसा आमचे जे पूर्वज आसा ते पूर्वज थंय रोयताले आणि हो तांचो प्रोसेस आसा पळय न्हू तो 5 वर्सां चलतालो 5 ते 7 वर्सां कित्याक तेजे नंतर काजी मुट्टे जाताले आणि जेदे वेळार काजी वाडल्यो मुट्टे जाले की तेजे वेळार ते पोरांचे वाडले पळय झाडनी ते मागीर थंय मिरसांगो जायनाशिल्ल्यो कारण सावटाक जायना. मागीर आमचे पूर्वज कितें करताले मातशे फुडें वयताले अशें करून तेंच्यांनी उत्पन्न तयार केल्लें आसा. अशें करून तेंच्यांनी उत्पन्न तयार केल्लें आसा थंय आणि ते उत्पन्न तेंच्यांनी तयार करपाक खूब कश्ट केल्ले आसा. आणि ते उत्पन्न जर आयज आमच्या दोळ्या फुड्याच्यान जर वयता जाल्यार आमकां मन आमचें कितें दुखतलें. प्रेसिडेंट आसा न्ही तो तुमच्याच वाड्या वयलो तुमच्या गांवचो ताणी तुमकां कांय कॉन्फिडन्साक घेवना ते तुमकां सांगता हांव पळय सांगतले जाल्यार खुबश्यो गजाली आसा. पंच सुद्धा पंचांनी प्रतिक्रिया कितें केल्या पंचायती म्हणल्यार कशें आसा आमी एक आतां सध्या ग्रामसभा आपोवपाक ग्रामसभेक कितें आसा तो विशय जो कितें आहा तो मांडपाक जाय. तुमच्या कडेन कितले पंच आसा सरपंच आसा काय गजाली डिस्कस जावपाक जाता म्हटलं आणि त्या ग्रामसभेक तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या आमदाराकूय इन्व्हाइट करता सारकें महत्वाचो प्रश्न कितें. आणि जर आमदार जर येयलो ना जाल्यार मागीर आमदाराच्या वतीन तुम्ही कितें करूंक शकता पब्लिक स्टेटमेंट करपाक जातालो न्ही बाबा बाबा लोकांक नाका न्ही तो पांया पडला हार मारली तेणे पांया पडला हार मानू ना ताणें आणि कितें केलं हार मानू ना ताणें हे सांकेतीक चिन्ह जालें सांकेतीक कशें आसा तो एक विशय तुमकां सांगता तुम्ही उलया पळय आमचे जे लोक आसा आमचे जे पसंतीचे लोक किंवा कोडारचे लोक आसा हे प्रत्येक दिसा बाजार करपी मनीस आणि जेदे वेळार नोटिफिकेशन येता आमचे लोक पेपर वाचपी खूब कमी आसा आणि जेदे वेळार नोटिफिकेशन येता हांव त्या चॅनलाचे आभार मानता जो म्हाका किशोर नायक आउट केलो तेका लागून किशोर नायक सो तेजो स्टेटमेंट जेदे वेळार आमकां कळ्ळो तेन्ना आमकां कळ्ळें की हो प्रकल्प तयार येता. एक्चुअली गव्हर्नमेंटान किंवा कोमुलदारीन त्यांचे काम आशिल्लें की तेंच्यांनी आमकां सांगपाक जाय. आता दिनेश भाव हांव तुमकां अशें म्हणटा की जर आमकां कळोवपूच नाशिल्लें
जाल्यार आयज आमी ऑब्जेक्शन दिवपाक पावपा नाशिल्ले गणेश म्हाका एक आणि ते जर त्यांचो प्रोसेस 19 तारीख जाले की त्यांचो प्रोसेस ते चालू करतले आशिल्ले. म्हाका एक सांग, आमकां खंय तरी काळखान दवरली. हाडटा न्ही पंचायतीक कॉन्फिडन्सा घेना आसतना कसो हे जालो, हाडलो कसो? आणि दुसरे म्हाका तूं आतां उलयतना हांव एक हें केल्लें, नोट केल्लें, तें म्हणजे कितें, प्रपोज कोणी केला की आमचे हेणे कोण आपलो मुंदादी कडे कोण गेलो? स्थानिक आमदारा शिवाय कोण गेलो? मुख्यमंत्र्या शिवाय कोण गेलो? आता थंय वचून बरें गेलो तर जायत न्ही, तुवें सांगलें की अमूक ठिकाणी जमीन आसा, कुमुंदाची अमूक जमीन आसा, किंवा कुमुंदादी कडेन एखादो स्थानिक आमचे लिडर उलयले आसतले की अमूक ठिकाणी आमकां कसमशेन थंय इतली जागा आसा, 12 लाख स्क्वेअर मीटर आसा किंवा 19 लाख स्क्वेअर मीटर आसा, मागीर रॉकी आसूं जावं कितें, तो मागीरचो प्रश्न. पण हे मूळ हांगा हे प्रोजेक्ट हाडपाक हे मूळ प्रपोजल कोणे दिले हो महत्वाचो मुद्दो आसा. आणि हे शिरोडा मतदारसंघातल्या स्पेशली कोडाचे ज्या जाग्यार प्रोजेक्ट येता ते थंयच्या स्थानिक लोकांक कळपाची गरज. ऑफकोर्स आमदारान काळखान दवरून आसा. म्हाका इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट येता म्हणटा ती अत्यंत खरी गोष्ट आणि अत्यंत त्या गोष्टी तुझ्या हांव सहमत जाता. पंचायतीक खंय तरी पंचायतीक सरपंच, डेप्युटी सरपंच कोण आसा पळय पंचायत बॉडी, एका खंय तरी स्थानिक आमदारान सांगलाच 100% सांगला. कोणाक सांगले शिवाय, कोणाक कॉन्फिडन्सा घेतले शिवाय येना. त्याने कॉन्फिडन्सा घेवना ते फक्त स्थानिक लोकांक कोडारच्या. पण पंचायतीच्या बाबतीत हांव एक सांगता तुमकां, कोमुलनाथ ऑफ कोडार जी कमिटी आसा किंवा त्यांच्यानी जो प्रपोज केल्लो आसा तेजी मिसेस आसा ती पंच मेंबर, डेफिनेटली 100% पंचाक खबर आसपाक जाय. हय 100% बरोबर. सो पंचाक खबर तेन्ना तेजीच बायल ज्या वेळार सरपंच आसा आणि तोच प्रपोज करपी मनीस, म्हणजे हातून म्हणण्याचो अर्थ कितें, ताणी तुमकां सगळ्या कोडारवासियांक काळखान दवरलें. काळखान दवरूनच केलो सामको सरळ. आणि आम्ही काळखान दवरले आणि कोडारच्या लोकांक गृहीत धरले. थोडक्यात दिनेश बाबा एक सांगपाचें म्हणजे हे लोकांक गृहीत धरले की ते लोक म्हणजे कोडारचे लोक जे आसात, ती स्थानिक जनता आसा, जे भूमिपुत्र आसा थंयचे, तांकां गृहीत धरले. म्हणजे हे आमी प्रोजेक्ट हाडटाले कोण कांयच चलोवचे ना, सदां ते उग्गी असतात, कष्टकरी आपले शेतान जावं खंयच्या कुळागरांनी हितून तर एक तुजो पॉयंट हेजेर हांव एक 2 मिनटां उलयतां. आमचे जे लोक आसात तूं म्हणलें ते एक्झॅक्ट तुजे खरोच पॉयंट, टाइम कमी आसा. तुमचे जे आसा तूं जे म्हणला पळय न्हू ते तुजे बरोबर आसा. कारण आमचे जे लोक आसा हे आपल्या कामाक म्हणजे आपल्या व्यवसाय आपल्या फार्मिंगाकूच बिझी आसता. वर्साचे 12 महिने ते तितूनच आसता. तांकां भायलें कांयच खबर आसना तुमकां. कारण तुमकां सांगले ते प्रमाणे शेत रावप म्हणजे मार्च म्हणजे डिसेंबरान त्यांचे चालू असता शेत रावप. शेत सोंपले की तुम्ही रोजा सुद्धा डेफिनेटली पण शेत सोंपले की आमचे हे सुरू जाता, काजी सुरू जाता. काजी सोंपले की मागीर परत आमचे मिरसांगो, चिबडां, बाकीच्यो सगळ्यो गजाली. दसरो सुद्धा आमची रोजा आसा. तुम्ही जर हांगा जर पळयत तुमकां फुलां जी आसा पळय न्ही रोजा, झेंडू आमी म्हणटा ताका, गांवठी रोजा तुमकां आमचे थोड्या वेल्यान मेळटा. तुम्ही मुद्दम ते विचारचे. ताका लागून आमकां काळखान दवरून हो खंय ना खंय तरी प्रकल्प तांचो सुरू करपाची तांचो विचार आशिल्लो तो अत्यंत चुकीचो आशिल्लो. आणि त्याच्या नंतर सीएमाक जे तुम्ही म्हटला की आमचो सर्वे तेणी करपाक जाय सीएमाक, हांव आनी एकदां सांगूंक सोदता, सीएमान जो पयर स्टेटमेंट केला आमकां फुसला येता असो म्हटलं तेणे, हांव तेका सीएमाक खंयच ब्लेम करिना. कारण सीएमाक जो रिपोर्ट कोमुलनाथ कोडारान दिला की हांगा कांयच ना, त्याच्या प्रमाणे सीएमान हो स्टेटमेंट केल्लो आसा. म्हणजे स्पष्ट मत आज या स्टुडिओतल्यान म्हाका एक सुभाष शिरोडकरान दिवपाक जाय अशें म्हणजे स्पष्ट मत आसा. तांणी ह्या प्रोजेक्टाक ते स्वता ते समर्थन करतात काय कितें काय तुम्ही लोकांच्या बरोबर आसा, सुभाष शिरोडकरांनी क्लियर करपाची गरज आसा. स्थानिक आमदार आणि ह्या स्थानिक जनतेची जबाबदारी घेऊन, कारण हे लोकांनी मतं मारलेली आसा. हे लोक त्याच्या जवळजवळ 40-45 वर्षांचा तो राजकारणाचा शिरोडा मतदारसंघातल्या आमदार म्हणून कार्यरत आसा, मंत्री म्हणून कार्यरत आसा. पण त्यांची हे आसा, त्यांनी ते हे करपाचीच गरज आसा. दिनेश बाबा एक 7-8 पॉइंट हाडल्यात. इन्फ्रास्ट्रक्चर आपली शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या रोखडो एका मिनिटा भितर एक जर वर्मिनी इश्यू झाला न्ही, जंगली तो आम्ही डिस्कस केलो. त्याच्या नंतर ट्रान्सपोर्टेशन इतले वीक आसा, स्टुडंट हातून आपल्या कॉलेजीन वचपाक शकना, इतले ट्रान्सपोर्टेशन वीक आसा. त्याच्या नंतर फार्मर्साची दुखणी तर भरपूर आसात.
आमचे एग्रीकल्चर फार्माक जाय तसली झाडां मेळना ही सरकारान दिवपाची हे कशी तर मेळना फाटल्या दिसांनी कितलीशीच हजारांनी कावते वाटले आता थंय वचत न्ही त्या फार्मान ते कवते वाटल्या पळय ते सुभाष शिरोडकर वाटले ते म्हणटा न्ही ते कवते आता जे फोणकल पडल्या पळय कोडार वतना लावपाचे बरो वल्मोत्सव साजरो करपाचो मुख्यमंत्री हांवें फाटीं फेसबुक पोस्ट केला मुख्यमंत्र्याक प्रमुख पाहुणो म्हणून हाडपाचो म्हणून थंय आणि एक विषय सुभाष शिरोडकर खास निमंत्रण हेल्थ सेंटर न्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर उलयताले आमची ज्यो मूलभूत गरजो आसा न्ही हेल्थ सेंटराची 3 तयार जाल्ले आसात हांगा काराय व्हडलें हॉस्पिटल घातला पण सुविधा ना थंय आसा रे सुविधा कांयच नाही सुविधा आमकां व्हेरीफाय करची पडटा आयडी नाल्यार मागीर ताजे नंतर हांगा फोंडा तालुक्यान कॉलेजी कितले आसा व्हडल्यो व्हडल्यो एक ITI आसा एक IIT आसा एक गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज आसा रायलिस्टवर इन्स्टिट्यूट आसा बरोबर न्ही ताजे नंतर हे आसा म्हणजे आमचे होमिओपॅथीक कॉलेज आसा आयुर्वेदिक कॉलेज आसा फार्मासी कॉलेज आसा आणि आता हांवें केलात हॉटेल मॅनेजमेंट येवपाचें आसा म्हणून हांगा हॉटेल मॅनेजमेंट न्ही तें म्हटलें तें हॉटेल मॅनेजमेंट पण ही मोठी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनां आसात आणि ह्यो तो मोठो सेंट्रलाचो प्रोजेक्ट हांगा हाडपाचो एक जमीन अलॉट जाली की ना तांकां मागीर ते मिनिस्टरान पंचायतीक कोणाक एक मुद्दाम विसरले होतोळच्यान ते म्हणजे एक स्थानिक त्यांचे म्हणजे शेती बाती त्यांच्या घरदारांक थंय जातले प्लस IIT जावप म्हणजे जवळ 12 ते 18 मीटर रस्तो रूम जातलो म्हणजे आडेकडे ती परत वाट्यार वतना जी आडेकडे ती हे आसात घरां आसात किंवा शेतां आसा कुळागरां आसा ते काय डॅमेज जातले हो तितलोच महत्वाचो मुद्दा एकूच सांगता हांव की एक विषय आमी डिस्कस केल्ले आसा हांव शिरोडा मतदारसंघ किंवा कोडार लोकांचे आणि बेतोड्या पंचायतीचे सगळ्या लोकां कडेन मागता की आता आमी ग्रामसभा स्पेशल घेवपाचे लागून सायनिंग चालू केल्ले आसा तुमचे सगळ्याचे सहकार्य जे आसा ते आमकां गरजेचे आसा बरोबर तुमकां जर अशें दिसता की IIT जावपाक जाय हांव शिरोडा मतदारसंघाचे किंवा जेका कोणाक IIT ते जावपाक जाय अशें दिसता तेंच्यांनी मुद्दाम येवन विजीट करचें तुमकां आमी स्वता दाखयतले की आमी कशे पद्दतीन थंय त्रास करतात कशे पद्दतीन आमी उत्पन्न करतात आणि कशे पद्दतीन आमचे थंय उत्पन्न आसा कशे थंय झरे आसा बांयो आसा हे तुमकां आमी स्वता दाखयतले आणि तेका लागून तुमचे कडेन सगळ्या कडेन हांव एक म्हाजी मागणी आसा की तुमी IIT जाय अशें जर कोण म्हणटा तेंच्यांनी मुद्दम विजीट करचें आमच्या वाड्यार वॉर्डरान विजीट करचें कसमशेन विजीट करचें जाय जाल्यार तुमी म्हाका कॉन्टॅक्ट करचो दिनेश बाबाक कॉन्टॅक्ट करचो आणि तुम्ही येऊन थंय तुमकां आमी थंय दाखयता आणि त्याच्या नंतर तुम्ही आमकां सपोर्ट करचो की IIT जाय काय नाका आणि बिट्स पिलांनी खबर आसा न्ही तुमकां बिट्स पिलांनी म्हणजे प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूट ते आणि IIT म्हणटा ते सेंट्रल GEC म्हणटा ते सेंट्रल आमची गोवा गव्हर्नमेंटाचे ते बिट्स पिलांनी त्यात परिस्थिती कितें जाल्या काल 5 विद्यार्थी मेलो ड्रग कंज्यूम करून आणि ही परिस्थिती आणि हो महत्वाचो मुद्दो आणि ही परिस्थिती कोडरा येवपाची आसा 102% येवपाची आसा सगळ्यांक खबर आसा आणि एकदा जमीन तांकां लोकेट करून दिली की ना ते पोलीस फोर्स लायतले झेड फोर्स लायतले आणि मिलिटरी लायतले आणि सगळं कंपाऊंड लोकेट करतले दिनेश बाब तुम्ही आमकां हांगा आपयले खरेंच हांव म्हणजे म्हाकाय खूब बरें दिसलें पूण म्हाका जी एक तुमकां विनंती आसा की तुमचे जे म्हणजे तुमी स्टुडियोन आयज पयलेच फावटी येयल्या आणि आमकां तुमी आपयले आणि आमची जी कितें डिफिकल्टी आसा तुमी लोकां पर्यंत पावोवपाचो तुमी प्रयत्न केलो तेका लागून हांव खोसमशे आनी कोडार लोकांच्या मार्फत तुमचे खरेंच आभार मानता तुमकां देव बरें करूं म्हणटा त्याच प्रमाणे तुमचे कडेन एक मागणी करता की तुम्ही एक विजीट करचो कॅमेरा घेऊन की तुमकां आमी दाखोवंक सोदतात की बाबा आमी कशे पद्दतीन थंय आमचें उत्पन्न आसा कशे पद्दतीन आमी चिबडां रोयल्लीं आसा तवशीं रोयल्लीं आसा रोजां रोयल्लीं आसा हेजो तुमी एक व्हिडिओ तयार करचो कारण प्रेसाच्या मार्फतूच आमी हे लोकां पर्यंत पावोवंक शकता आमचे सारखे बारीक लोक जे आसात हे लोकांक कोणा कडेन मोठे मिनिस्टर कोणा कडेन आमी वचून सांगूंक शकना पूण तुझे जे म्हणजे तुवें एक धडाडीन तुवें जे कितें केल्लें आसा एक स्टुडिओ तुजो जावं जेन्ना जे ओपन केल्लें आसा तेका आमचे गरिबाक लागून तुमी जे तूं करता तेका लागून देवा कडेन मागता की तूं खरेंच खूब फुडें वयचो आनी तूं खूब म्हणजे तुजें बरें जावचें अशें हांव एक ह्या माध्यमांतल्यान आनी तुज्यान हांव तुका बेस्ट ऑफ आमी निरंकालचे सगळे वाचे हांव निरंकालचे आमचे जयदीप शिरोडेचो आमचे निरंकालच्या वाच्यान सुद्दां आमचो आवाज तुमी फुडें धाडटले
जनतेपर्यंत पावयतले सरकाराकडे पावयतले आणि वेळ पडल्यार न्यूज सेंट्रला पर्यंत सुद्धा वचपाक जाय सामको. आणि तुमका आम्ही ह्या स्टुडिओचं उतर दिता की आम्ही खंयच्याच दबावा सकयल येवन जावं कोणे कितें केलें म्हणून आमची न्यूज एडिट जावची ना. व्हेरी गुड. जे तुम्ही कितें उलयला तेच आमी लोकां मुखार दवरपाचो प्रयत्न करताले, खंयच एडिट जायनासतना कितें. तर आयज आमचे डिस्कशन भरपूर जाल्लें आसा कितें, सो सगळे जाण बरें उलयले. ह्या विशयाचेर म्हाका तें डिस्कशन आनीकूय जावपाक जाय आनी जातलें फुडें बीन. इतलो ल्हान इशू ना, इतलो ल्हान इशू ना आनी इतलो बेगीन सोंपतोय ना तो इशू. हेमंतावान व्हडलें लिस्टूच घेतलें एक वर जाय सामकें. आणि एक अत्यंत महत्वाची त्याने 2 व्हिडिओ काढले न्ही 6-7 दिसां पयलीं. तेन्ना ते व्हिडिओ काडल्या नंतर म्हाका बरे फोन आयले आनी वायटय फोन आयले. बरें म्हणजे कितें एप्रिसिएशन, तुम्ही लोकांक अवेअरनेस दिले म्हणून. मातशे 2-3 वायट फोन आयले, तू कित्याक भानगडी पडटा, तू निरंकाला पडटा मरे, तू ह्या भानगडी कित्याक पडटा म्हणजे अशे फोन आयले दोनूय सायडी. थँक्यू. तर आम्ही विषय जो घेतलेलो तो म्हटल्यार IITचो विषय. आयज खरेंच आमदारान आपली भूमिका जी आसा ही स्पश्ट करपाची गरज आसा. तशेंच ज्या प्रमाणे तेंचे आमी दुखणें ऐकलें, ते लोक कशे त्रास काडटा हेजेरूय सीएमान विचार करपाची गरज आसा. जे कोण आमदार मंत्री जावं मागीर कोण एक्टिविस्ट तांकां सपोर्ट करपाक सोदता आसात जाल्यार तांकां मुद्दामून सपोर्ट करचो आनी तेंचे जे योग्य जे आसा ते योग्य रितीन तांकां मार्गदर्शन करून हे योग्य तो विषय हो हाताळचो. कारण हे लोक जे आसा गरीब लोक आसा, कष्टकरी लोक आसा, हे तुमचे कडेन जॉब मागपाक येवंक ना. हे इतलेच मागता की आमी करता ते आमकां खावपाक मेळ्यार पुरो, इतलेच ते मागता. पळयत रावात न्यूज डेली खातीर हांव दिनेश नायक.